लाइथानाय साजासेका खवाई 26 आसनाबाड़ी विधानसभा खबजा तुलासीकर सरकार राजनगर आमचायो थांनाय आमचायनि न बीजेपी नि विलेज वाइस चेयरमैन हायकेबा बीजेपी नि आदक सुतम्बर देबरमानी लुखुंगो आमचायनि न तिप्रामथनि हेमरां रकबाय चप्रकजामानी कक्सित कासाय फेमानी ताय आबन लगे लगे सुतम्बर देबरमानी बिहिक न बहगो चरायगोनां लाथिरै उस्तारुइनै बोथारना नायजागमोन नतैबो ककासामानी आबन लगे लगे बरनो साकाम जंना बागै खवाय साखाम नखर तुबुजागमानी पातिमुनि कक्तमा मानै बरनो नायनान बागै खवाय साखाम नखर थांसुखिया खवाय महिला मोर्चानि आदं जग्र ताय पातिमन तुइनै कक्तमा थंरंनि बुसकाव फैनाय लायखिनो सेजामुं सेलमुं फुनका ताय अबहाय सामुं हामयाबाय गोरों जाग्रावनो दाति दाति रमै माजरा बेसननान बागै बो प्राक्तिसाका महिला मोर्चा बारी विधानसभा युवा मोर्चा प्रेसिडेंट सुतम्बर देबरमानी बिहिरंनो जे बुखा सिनिया सुंबो साबो बुखासो साइमे एमन जे बुखा काइसाबो बुरै साबो बुलं 8 मासनि दिन बखगो चेराय जंगो बनला थिरिका ते याखंगो बुखा थिखंगो बुखा मखंगो थातादिखा एमन जे बो बिनि बखरो कियाव जाय जेमन जों सरकार न आबोना बिनो जे चिनि बुरै रंनो हादिया कारि जों बंनो काहाम काइ नाइक्लाङा बांगै तेबो जों काहाम काइ जे गुबुन दिनाव फानो चिना बुरै रंनो ते असुबिदा आंनिया जाते आंना बांगै चिङाबोनो सरकार थाने आबिदन नमस्कार আমি খোয়াই মহকুমা জেলা হাসপাতালে এসেছি। এখানে খবর পেয়ে এলাম যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আসারামবাড়ি যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট সুতম্বর দেববর্মা ওর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতিকারী আসে এবং ওর গর্ভবতী স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে এবং ওর স্ত্রী প্রায় 8 থেকে 8.5 মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ছিলেন। তো এই দুষ্কৃতিকারীরা এমন পর্যায়ে এই বউর উপর তার বউর উপর চড়াও হয় যেন মানে মা বোন ওরা চোখে দেখে না। আজকে একটা গর্ভবতী মেয়ের সঙ্গে এরকম একটা কাজ দুষ্কৃতিকারীরা করলো, তার জন্য আমি খোয়াই জেলা মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন আমাদের মতো মারা মহিলারা যেন সুরক্ষিত থাকেন, যে প্রত্যেকটা মা যেন প্রত্যেকটা বোন যেন